makita ninyo sa logo nagsinaw-sinaw pa murag nilampasuan. Sinaw gid siya. Moingon nga tag kanang isdaan, basa gid na siya pero makita nato diri nga limpyo kaayo na tanawa ra gud nang salog na nagsinaw-sinaw pa. Kung kabantay mo sa pagsuroy nako aning merkaduha, inyo mang makita sa screen no. Wala gid ko'y nakita nga nagkalat nga basura. Grabe ka limpyo. Mao ni siya ang Hagna Bohol ug maupod ni siya ang public market dinhi sa Hagna Bohol. Grabe dako na kaig improvement. Ug first time pud ko nakakita og public market nga naay tennis court sa tunga-tunga gid mismo sa merkado. Dako na kaig improvement kung i-compare nato ang sauna ug karon. Sauna man gud sa diri pa mi nagpuyo sa Bohol, dili pa niingon ani og porma ang Hagna ug dili pud ingon ani ang porma sa kanang public market. Sobra 20 ka tuig karon pa gid ko nakauli o nakabalik dinhi sa Hagna Bohol ug dinhi sa Bohol. So akong nakita dinhi nga dako na kaig improvement ang maong lugar. Grabe na amis gid ko sa akong nakita kung i-compare nako ang sauna og karon. Bata pa ko nga diri mi sauna nagpuyo pero ako gyud nakita pud sa una ang sitwasyon aning lugar. Dili pa niingon ani pero sa pagkakaron ako nagyong nakita in actual nga grabe improvement, dako na kayog improvement. Mura na siya og kanang syudad og porma gid siya. Daghan na kayog mga establishment nga naa diri unya ang dalan, grabe na kay katsada ag diha gid sa merkado kay grabe gid na akong pagkaamis tungod kay akong nakita ang dako gid nga kabag-uhan dinhing lugar. Og first time pud ko nakakita og public market gyud mga boss nga naay tennis court sa tunga. Grabe. Now kung maingon kag Hagna Bohol ang atong makita og atog yung makon sa atong hunahuna ang kalamay. Kay kaning Hagna Bohol naagi diri ang kalamay. Naagi diri ang production sa kalamay. Busa makita ninyo sa atbang sa merkado nga dako kaayo ang estatyo sa kalamay. Og nagtimaan lang kana nga ang Hagna Bohol ang isa sa mga pinakasikat nga pagkaon diri nga pwede nato madala sa bisag asa nga lugar, mapasalubong nato sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, amigo, barkada unsa pa na diha kauban sa atong trabaho nga pwede nato matagaan sa pasalubong nga nagikan sa Hagna Bohol ang kalamay. Grabe ging kalamay diri. Nagpasad bisan asa ka nga kanto makita nimo ang mga display sa kalamay. So kaning inyo makita sa drone shot is mao gini siya ang public market. Gibiyahe-biyahe ginako ning Hagna Bohol diri. Sa pag-abot nako ako gining gituyok-tuyok ang lugar sa Hagna tungod kay dako na kay kabag-uhan ug gusto pud nako makita kung unsa na bagid ang Hagna ug ipakita sa inyo ang sitwasyon sa Hagna Bohol kung unsa na ka-improvement. So akong nakita diri nga grabe na amis gid ko mga boss. Grabe, wala koy laing maistorya kung di grabe ka asinso na karon ang Hagna Bohol. Mura na siya og kanang syudad. Mao gini ang unang adlaw sa pag-abot nako dinhi sa Bohol. Diri ko ni dunggo sa kanang Hagna kay diri man ako ang mga pamilya uban nga igsuon sa akong amahan. So diri gid ko una na kong gibuhat diri is katong first vlog nako is niadto ko sa Ilihan. Unya pag human ako dito sa Ilihan kay nangayog panalangin nag-ampo ni prosedayon ko og tuyok-tuyok dinhi sa Hagna Bohol tungod kay gusto nako makita ang sitwasyon og kanang kalambuan kay gimingaw na gid ko aning lugar. Imagine 20 years plus ko ay pa ko nakabalik dinhing lugar. So ako gid ning gisuroy-suroy diri kay gusto nako makita ang kalambuan og nang hinangop gid ko diring lugar. Dili pa gyud niingon ani sa una. Wala gyud ko magdahom nga sulod sa 20 ka tuig kapin karon pa ko makabalik ug makita nako ang kalambuan sa lungsod nga akong natawhan ang Hagna. I am proud to say nga produkto ko sa Bulanon ug lumad ko nga Bulanon ug lain term na nitibong Bulanon ko mga boss ug maoning akong probinsya. Kaning inyo makita is mao ni diri ang sa plaza. So ato makita din sa plaza nga grabing mga estatyo sa kalamay perting daghana. Nagtimaan lang gid na siya ang usa sa produkto nga sikat dinhing lugar is ang kalamay. Nagsugok-sugok na ng kalamay bisan asa nga probinsya dinhi sa Pilipinas, Mindanao, Luzon ug kaning kauban pa diri sa Visayas. So grabe bisan asa na ning lugar noon na gid kaayo ang kalamay nga nagikan gid sa Bohol. Unya ang atbang daning plaza is mao na siya ang Catholic Church dinhi sa Hagna Bohol. Karaan na ni nga simbahan pero tsada pagyapon tan-awon tungod kay gimintin man og ipatsada pagid nila ang maong Catholic Church dinhi sa Hagna Bohol nga simbahan. So inyo makita grabe katsada pero karaan na gid ni siya. Pero wala lang ko kabalo og pila na edad ani nga simbahan. So sa mga nakabalo paki-comment lang ko kung pila na ang edad ani nga simbahan. Ang plaza o kaning simbahan nag-abay ra gid ni sila sa kanang munisipyo. Grabe katsada tungod kay kung gusto ka mo adto sa munisipyo, aduol ra pud imong adtuan. Unya kung gusto pud ka mag-relax tungod kay na stress ka sa trabaho nimo, aduol ra gyapong plaza diha ka maglingkod-lingkod. So hapit na pud ang Kalamay Festival dinhing dapitan no kung wa ko masayop. So paki-comment na lang kung kanus ang bulana kay wa pud ko kabalo og unsa nga bulan. Nag-ingon lang kog hapit kay nakadungog lang pud kog hapit. God, hapit na daw ang Kalamay Festival pero nalimot pud kog pangutana kung unsa nga bulan. Hopefully makabalik ko puhon-puhon dinhi sa maong pag-celebrate sa Kalamay Festival para mapakita nato kung unsa katsada ang pag-celebrate sa Kalamay Festival. Unique kay ni kay Kalamay Festival ba ya? So hopefully na mo sponsor sa atong plate.
Joke-joke ra na siya pero ay kung naay mo pliti murag makauli with ani makalibta. Ang akong maistorya sa akong nakita sa pagkakaron compare sa una dako nagyug kalainan ang maong lugar. Yes mga boss, makumpare man ginako ang sa una og pagkakaron tungod kay nakapuyo pud mi dinhing lugar og dugay-dugay pud mi nakapuyo dinhing. Kay ang akong papa is taga Hagna Bohol unya akong mama is taga Garcia. So dinhing lugar perting daghanas parente na mo diri. So kani mga boss istuyo ko nato ang merkado sa Hagna Bohol. So dinhi sa merkado mga boss na makita na to diri nga nanay McDo. Sa una wala pa gining McDo. Unya kanang atbang sa McDo nay parking area diha para dili mag-traffic. So kaning public market sa kanang Hagna Bohol, ang tumoy-tumoy ani mga boss is kanang pantalan na siya sa barko kung asa padulong ta didto sa CDO. So dinhi makita nato diri ang nakatsada man gud ani nga plastar sa kanang public market is na siya sa tunga unya nay dalan dayon nga mapalibutan. Unya ang kilid-kilid is nay parking area para sa maparkingan ninyo sa inyong mga sakyanan. Unya dayon kung gusto ka mo sakay nagbarko padulong didto sa padulngan nimo sa Cagayan de Oro City, usa sa nakatsada dinhi mga boss kay kung gusto ka mamalit imong balunon, adol-dol ra siya ang public market. Unya makita pud nato din diri sa kilid nga naay kanang display kalamay kabalon ta basta Bohol, Hagna Bohol kalamay gina ang isa sa pasalubong nga madala nato ngadto sa atong tagsa-tagsa kapamilya. So sa una mga boss dili paningon ani gid no, balik-balik ginako dili gini ani sa una sitwasyon ang Hagna Bohol. Grabe na karon ang improvement, dako na kaayo kausaban compare nato sa una. Tungod kay sa una man god, simpre karaan naman to lahi na gid ang pagkakaron, karon dako na gid kaayo ang improvement. Timaan lang kana nga maayo ang pagdumala sa mga lider nga naa diring dapita. So congratulations sa inyong tanan. Halos mga establishment naa na diri. Ang mga needs o mga kinahanglan sa mga katawhan nga naa diri sa mong lugar is dali na nila mapalit. Kabantay mo sa pagsuroy nako aning merkaduha. Inyo mang makita sa screen no. Wala gid koy nakita nga nagkalat nga basura. Grabe kalimpyo. Kay kung maingon tag merkado, ang kuan gidana is ang basura, daghan basura diha. So makita na to diri nga grabe kalimpyado kaayo. So grabe ang disiplina sa mga katawhan nga naa diri. Nagpakabana gid sila. So congratulations sa inyo again sa inyo mga katawhan sa Hagna Bohol labi na sa merkado. Kay grabe ang inyong pagpakabana og disiplina nga mamintin ang kahapsay og kalimpyo aning lugar. So mao na ni ang sulod sa merkado sa Hagna Bohol. Grabe kalimpyo no. Grabe gid kayo ka mintin kaing limpyo. Makita ninyong sa logo nagsinaw-sinaw pa murag nilampasuan. Og dinhi pud ko nakakita first time nga adunay merkado nga naay tennis court sa tunga-tunga gid mismo sa merkado. So diri mga boss iparit ang kanang mga dry nga mga product o kanang wheat. So kung maingon tag dry, tanan dry isa o kaning wheat pod kani mga isda, mga karne, lahi pod siya diring dapita. So makita nato diri mga boss ang kanang merkado sa kanang lihanag isda. Makita og grabe kalimpyo, murag gimintin gid siya og map mo, murag nilampasuan gani nagsinaw-sinaw gid siya. Moingon gani tag kanang isdaan, basa gid na siya pero makita nato diri nga limpyo kaayo na tan-awa ra gud ng salog na nagsinaw-sinaw pa. Kung naay kanang merkado diya sa Mindanao nga kanang grabe kalimpyo dinhi sa Bohol, ako pong maistorya nga kaning Hagna Bohol Public Market mao po ni isa sa pinakalimpyo nga naa diring lugar. Tan-awa gani display gani sa isda pero tan-awang area grabe kalimpyo. Dili kalat-kalat ang ilahang mga basura kung dili naagi sakto nga labayanan. Kay sa ako pang gikaingon dili igapataka diri og labay